Muhammad Yawadaway after Asr Ghana time. Our Mam Online Radio and TV. Inshallah. Mam Radio. Wallahi. Al-Jannah to Firdaus is our limit. Inshallah. Amen. A GDA Fomre, the believers are Shia Malam Anas Muhammad Yawadaway after Asr Ghana time. Our Mam Online Radio and TV. Inshallah. Mam Online Dawa Chotra at Asuofia Main Lorry Station Kumasi. February 14th and 15th, 2019. 7 p.m. sharp inshallah. Opese oboa nyamesem kan enyawiye opese usika ekanyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese uduadua ba bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha Mam Online Media Network odawa fikasiem aye di nyankopon wasem bremo wa santitwi Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo ede aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana yibi boa yen ewo Universal Merchant Bank ai credit afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is 0246751175 edine edasoni ye Mam Online o amana neso a ubetimi yibi abo adwumadie yi e Swift code MBGHGHAC022139560219 hoy ne bebo tumfo nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mam Radio. Wallahi. Al-Jannah to Firdaus is our limit. Inshallah. Amen. Bismillahir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin wala الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني أصداء إن يبيه أبموتون فونا نكوبون ونياميا ونيا شاسي ونيا يبيه ونياميا ويتومي ورا ناني تومي برو تومي نيناسو Onyamea waye wahimpon na nahini bura hini nyina so yedana se yemfa na se dani yeyi na ye yemfa na ye ni ye kanfo no yetontomo no yedi adanse yeso ono nkuto ni nyame onyame bie ni ho yesanso di adanse yesen komsheni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nyame yakwa we nyame somafo yesro nyankopon na domini na humo boro de man komsheni Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wani ne fiefo na busuafo na yere ne ma wo mo di na chikon kodene anopa awia anadwo ama din Islam tintim ye ma ne abeto me na wo na minshira na dom na humobro enka wo nyina ye papanom ye maamenom ye nuanom ye yerenom ye ma muslimfo ma ne mema omukuta din Islam wo jidiem ene no kore kwanso ye ne omon kate asefo hu biem srobo ade nyankopon so hu omobo omomotena brepa wada kamene yanso a yeda so tenkwam ye srobo ade nyankopon se omaye awie ya eye awie papa awie ya eye jidi awie ye awie ya eye nyame suru awie ye ajidiefo enenso ebrena sanso biem say ene mudi ahia ewo mam online na yedi e ho komo isanse nyame no ankasa ene kachre nkomsheni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam سفذكر فإن ذكر تنفع المؤمنون وسيكم شيني تفو كاي وامو نوهن كاي ينو ابيام فاسو ادي اما جديفو nipa ebre biara ese ye kai adwene ye kai adwene a bebi a ekoyie no ne ya hye na ma bebi a achia no ne ya tene no bebi a enye no na ya sesa sadi beya yan kwaka abreguofuo no ho ewo daachian kwama atimwada eno tine brebi a ohwe mama online malam we be kanede no okọ no ya be kanede no okọ no ya be kanede no okọ ni nyina nkamfua eya semba ko pe jai boni na ye papa nsama we aye kan wo ha nyina ye bono tofa e asamba akope jai boni na ye papa no dede bebreba ye nyina no jai boni na ye papa se wo jai boni a na wo ye papa wo beto na ubenye jidie na wenye nyamisuro na wabo abraba eye kron ye abrabo na waba abraba ebeye nhwasodie ede ama afoforo na wabo abraba wonu mo te ben wono wonu mo ne wonam no wonu ma hu amo no wonu mo hu no o ma hwew esiawo na anam wo so ama wo mo nso enya nkwaje dacha kwamate mwada tiagidiefo nsama ye kanyina jai boni na ye papa jai yase na suro nyame na ye die nyame ya sawo seye
Nama wadwini nyina hu se wonka asase wei so wontena asase wei so daada ne bre bi beba ubefiri ha ebre bi beba ubekwaja asase ne ho ebre bi beba ubefiri asase ne so na wakwasha asase ne yem ebre bi beba de wode wa hoɔden ne wunyansa ene wunimdie epenyina ra bre bi beba wi de be sini nyina bre bi beba ne ya wa prea pegu ho ne ya wa prea pato ho ene ne ya wo prepe bre bi beba eso manfa so emma ubiem menu agidie ne awutie me ade nyina wo wiase ewa asase ewa wieye bibi biara wo ye na asase we so ewa asase ewa wieye se papa na wo ya ewa asase ewa wieye se bone na wo ya ewa asase ewa wieye no nyame na odi menu mienu ba asase we so no wo ye hwa wo yen we die pamaye last week me kai me sinyame with aya homa and we jemu amaye say ya ntwetwe akoma na nyame de amaye no ene manua ene control yen sa wo pa ebe control wo ade wa fa tene na kwan so sa wo penso a akoma koro no a ebe control wo de wa fa bone kwan so isa se nyankopon ka no Qur'an mi se wa hadainahu sabira nyame so de kwantem po mienu na atome no mienu anim imma shakira wa imma kafura nyame se sa kwantem po mienu no de ato yanim no eye papa ne bone nti wo pa yi papa wo penso yi bone di wo be yi bia so da wanim nti minianu magidiefo minianu nyamsurofo minianu nyamsomfo nsem biara mobete in the Quran nyankopon se komseni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se mumiyamfa yafanya juma qala Allah qala Rasulullah qala Allah ay Quran from Baqarah to Nas قال رسول الله اي حديث صحيح ني حديث ضعيف اي حديث يا اي قرون قروا اي انكم شني محمد صلى الله عليه وسلم نانو اسم مم ينفع جمع ينفع ما يبرع ينفع ننتي Brakom seni be free wiase no wo frene suafo nyina tenase na okatra wo mo se mi kom seni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi be free wiase na ma mi wiase a mi be free no mi nyamokwa mi jamoni ma mienu taraktu fikum amurain annabi si mi jamu niyama miyenu niyama kasiya miyenu sa niyama miyenu no se musomu ya mubenya nkwaje se mujamu a mubenya nome wasi kitabullah nyame ngome ye Quran se so Quran mu yie ni ya de Quran nante ni ya de Quran tu anamao
na yetien Samuel Quran katraya insha Allah yebenya nkwaje ade amaya kra ewo adakamenam na yasanso anya nkwaje ade amaya kra daachie nkwama temwada ya bibie ni ho se yetie Qur'ana kitabullah dia Qur'ana katraya dia Qur'ana de mayen dia Qur'ana traya sayafa na yesum na yediye duma insha Allah yamre ewo daachie nkwama temwada wa sunna anin komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanu asem sunna yakasa sunna edi ni sunna abraba komshani boye abraba komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam boye subaya annabi tanaso ni Makka ni Madina abraba wo boye ni yeye ni su ya wani ni pade tanaye ne kasa ya wakatra afufro ani nyuma wa ye eno ene ye sunna munye wei munya wei monfa wei munya wei kwaya nabi faso eno ene se menu mienu faso na yebraya ho ase te said ye nkomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebra na ho ase no ni yenya misuro ni yemenya misu abetena yemu na ye pre ehwe onyankopon ne nkoso niyama ya jini nyina benyame so ya krono wei ene niyama nyankopon ohwe firi mi no mienu nchen menu ya jidie ne wotie na wiye abrabo ben ena wobo subai ben ena wubu wafa Qur'an yana wafa Qur'an wafa hadith sunnatu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wo yedi nyame pe ana o yedi nyame mpe efrise eyedi nyame pe ana de nyame mpe de nyame pe no eye nshira de nyame pe no eye nkunimudie de nyame pe no eye asetena pa daachia nkwama temuada de nyame mpe no eye nome de nyame mpe no eye chiwade de nyame mpe no eye ayaya de ya onipa de sani bekwa ko wurem ewo daachia nkwama temuada menu ya jidie ni se uhunu sani ama mienu we ya afei ubehunu kwaya obefaso a obebɔ wo bra na woni nyankopɔn anante ubehunu kwaya obefaso a woni wunyankopɔn temu nkita hodie no ebeye kama na aye yie na aye fe menu ya jidie ni awutie me ebre ene mmore eni ho mayen ena ne esi ehu ne se asase we su anyankopon boye baaye no nye denko an wasi ye medi dabi yana bebre adene ya won se menya me som nyame a eni kwa se me ho kyere me
me sum nyame a eni kwan se nso hweto me sum nyame a eni kwan se ayaya ade to me sum nyame a eni kwan se me pebibi a me bre minia e pese me twa adwene si bibi so sa wo ma wadwene ya wo saa untumi nsum nyame yi sa wo ma wadwene ya wo saa unso nyame ani efiri se asase we so ayewei nyame woto nsuo na nyame to no obia no mbi oba awia eso obia so omade esa obia omade eche obia eti se nyame no awase sa niam we nyina no meni umienu abraba ye bebo no wo wiase no nyame nim ansa no obaye nyame nim ansa no obaye nti nyese obedi yiye dabi nyese be hiaw dabi nyese obukọ hiahiam dabi nemom obiara eni die nyankopon de ama no ti ukọ Qur'ani mu a otumfo na mi bisa meni umienu ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim otumfo nyankopon se fa kayfa takfuruna billah kuntum amwata adenti na muyi nyame boni aye adenti na mama mu wire firi mi otumfo nyankopon adenti na mu hunu de mi nyame maya mamo adenti na mu hunu bebi a mi nyame mi de mu firi ni bebi a mi de mu duru eni bebi a mi de mu koro atena mu yi mi nyame boni aye bra na mu ye wufo bra na mu brebe na ye wuwo e bra na wo maame ne wo papa nye ni ehia emma nkwabo nye meto wo maame yem emma nyankopon ma malaika mbe berde wo ma wo nani nipa no na wo ye wufo na wo ni bebia no obi enu na wo nya hwe ti nyame se ateni yi wonu nyame boni aye yi nyame boni aye yan suru nyame yan sumu nyame yan fa nyame asem nya djuma yan sran fri nyame nchen yan hwehwen fri nyame nchen yan misem fri nyame nchen ni yedi nyame abode akọ replace nyankopon yedi nyame abode akọ replace nyankopon ene yesre firi nua nhoma ne moba ho ene yeje nyame ene ni pade se ni wiri firi nyame obo no ene ni pade se ni nkai nyankopon ene ni pade se ni nyame boni ese nyame amoni yiye kayfa takfuruna billah adena muhimi nyame boni aye kuntum amwata brana mo ni pani ye wu wala ni ye nkwaboa ye be ya ahoro pocho torka tantan ye be ye mojatoa kumu ye sawudi ma bosome nkono nyame ye ba asase so wie ye no ye beduru baabi no ene ye yure firi nyankopon no awade ye ba asase we so no kayfa takfuruna billah adena mu yimi nyame boni aye na mu mfa da mame yedi nyame aseda akoma nnua yedi nyame aseda akoma nhoma yedi nyame aseda akoma boba yedi nyame aseda akoma abode ene ye ta obade nyankopon kuntum amwata brana mo wina mo summa yuhayyukum
nyame se enu echi na me ma mo nkwa enu echi bra na mo yefunu no bra wo papa the drop of water ensuo mie tena de kitikiti bi toraka ekwa wo maame yem na kwa ka wo maame yesichima no ho no ne nyame ma moa no kwa wo maame yemu no ko wura maame awodie mu no ne nyame de ma wo baaye in last me kan wo ha say nipa bia we go about 4 stages de edi kan ahoro de duanan de toso mienu emoja de duanan de toso miensa namkum de duanan 4 months ansana nyame be ma wonkwa ama wada wo ma meyem bosome nkono ti brana nkwa ne nyama nyina na wo ye wufuo nyame nyane ho o ma wonkwa wo ba sasi so wonante ye wo ye adwuma wo ye bibia wie no yankopon se somma yumayi to kom enu achi nyame se nkwa na chi no wo bekum nti bebrebe ko bebrebe wu bebrebe ni ho wo bekum no wo de wakọ sasi ni yem la ilaha illallah ni pensuro nyame ni payure fi nyame so obekum somma yumai tokum nyame so obekum na wo kum bebre so wada so kum wanya kum nwie esiesie bebre ena me ne wo kase sabre ya me ne wo kase ya yesie obi yedu obi a sha me nem ya kata no so Abraham no kasa yakata obi so awie yegya so bompa ya ma no Abraham no kasa ya bompa ya ma obi wasie ya awie Abraham no kasa ya malaika al-maut wajila obi so awo ku no la ilaha illallah atidefo Abraham no kasa ya sie obi awie ye nyana no ebisana no asemu adaka menem somma yumai tokum na mesu obekuye na mesu okuye wiya somma ilayna turja'un na mesu anuati obinyane ame yasabo mu nyame nchen binyane ye ya wewie no ya prewie no ya seyewie no nyame so wotumi so obenyane ye ame yasabo onu nyame nchen ne ya bebu ya kwanta kire onu nyame me ya jidie ne wutie me nyame so wokuye wie obenyane ye ibesa ba ne nchen hana bebrebe jidie eni ahana bebrebe eni jidie ahana bebrebe eni ni se betumi yasi eti ni egusu di bone eti ni egusu ye bone ya kese efrise ya dune ye se sa danu enyame kaye no emma tumfo nyame se dienti amaye bone o wiase dienti amaye nya temudani dienti ama bone kese na ya no nyankopon se adentira bal la tukazibuna bidi yame se yanyi ni sa temuda wo yanyi ni sa temuda wo sanka wujidi sa temuda wo na nyame be ku no wode wakọ asase ase na wo say nyane wa menua nka bone ekoso wiase no nka yenya na he bone ekoso nipa de saniti mi chikituo no wode akoboni nia no okuno nipa de saniti mi twese kan no wode akotwitani nia no okuno nipa de saniti mi bopa
Say yanko kumini ni nipa. La ilaha illallah. Minya. Ready we are say ko. Nipa de seni etimi kan toro e di pebe bitana. Nipa de seni etimi kan toro tuni niya so e mani niya ho tere no. Nipa timi hye niema e de soa ne yonko nipa wo brekura ni kwan so na soa. We are see we ni nyina edi entira ye ni gidie sa temu da ho. Ni pani mi se wu ni enya sie wu asa. Oh, Quran no ya said na ya twere. Majority of Muslims ye sala ba ye ni sa temu da ho. Ye ni sa temu da ho. Cause kieni ye gidi sa temu da ho a kan ye me koso abrabomu no. Nkensisi because another bonia kesiye bonia kakraka ye ni pe ni pensuro sa temu ada ho ni pensuro sa sembi sa wada kamenam bibia ye di bibia ye se wunyanya wiase we wie dia we wie ti ya pre wiase kwa bia be fa so e be nya wiase ene ya pre e be si dai obi si bi da ye be toka obi nto bi da ye be ya dia obi nya bi da ne ya boye dini ne ya kanfo yen ne ya hoa yen ne ya peda yen ne ya kro yen cause ya asa inti dide e wiase de kan no dide la ilaha illallah dide ene kremoni bi kura se nyankopon se rabbana atina fi dunya hasana enti nyankopon se yempe wiase asetana pa enti you have to get level 10 ese wonya bibia yes fi dunya hasana yes asetana pa eye asetana pa wape ne nyame de amon enya asetana pa wafa kwan bone so anya enya asetana pa wasisi wunu anya enya asetana pa wakum wunu anya eso na hwede ekoso wiase ni nyina gina se yanyi ni sa temu da ho pa wi de fi ni pa yule fi ne ho ni pa bon brasa de ope ni pa ye de ope eni ye cha otumfu onyankopon no a obo mi ni mienu no ye cha nyame ato atwe nya atemuada ho nyame be kuyai obi nyane nyame obe kuye obe nyane ye abraba wo bono dwumedi awudie no nyema wo nyankopon se wonni nisate balla tukazibuna bidi ni pawire fi ye buye ni egwatemu da no so buye ni egwatemu da no so obi e de ope nemom yanyere ya ho yanyenko yanyere ye pebia nyankopon se wa inna alaykum lahafizin nyamisi na ni tua de ye nyina de ye bia nyame ni tua konkonsa wudi nyame ni tua kontompa wutwa nyame ni tua apoba wo bo nyame ni tua ntura wutwa sisi a wusisi nkrofo kontompa utato nkrofo so ema ye jeri wamo ubia obe sala la ilaha illallah unia uma eti na hodi fin nsem unia na woni ye aduma na wodi ne ho kwankwansa ekeka na ho nsem
na adwuma pani ma yi wunue ne di ya ma ne wunua ne tifia wo bre na do be dimpo bono ye we nyina woni so obi anhu na me so wo hwew ni tuawo wo hu wo bopo nyina na nyame hu nyame wo hwew when me say ye general one day we be pie nanim wa inna alaikum la hafizun nyame si ni tiade wo ye nyina wo hu de wo ye nyina when de wo ye nyina nti wo pa ye papa wo penso aye bone wo pa ye papa wo penso aye bone obi so free no wa penso da enka atemu da beba nke mai ebeba o ma ekwesie o mo da be no ma sore o mo nya sore ba on be sore tu be sure nyame bibie ni we fuma nyame minia bibie ni we fuma nyame bibia ye satellite said ye nyame wa ma kwasi buroni aye sa niam we ya sa bre meti kumase kwada sunsuom na me kasei afi obi wo US obi wo London obi wo Italy obi wo Libya wiase fana nyina sa niam we nti ama wiase ye kukuruwa ama wiase obi ehweme sa bre ameti mre eti senya broni etumi ehunu nyansa aye saade we amma sabre mitikumase nanso amanfo ehwemi wo wiase afa na nyina de a ene wonso ma wadwene nya wo se lungu na okwahye ye de okoye nyina no obi ehu Benyame se kiraman katibin de wuye bia it is on record ye chere konkwansa na okodi ye no obi ehu sa wona wo ye ba ya chere kurano na akobo ye no obi ehu sa wona abo ye ya chere woni na wo suma bo pa ma ye kuku obi de wuye bia ye chere timiniano mumi esuro nyame na yenka wu se eye tenara ibe buya ho ya ho nkonta a kire nyame brabo bia be boy ikun nipa na nipa kum aye common ya de ketua bi sisi ameti na mempe brother Yunus asemu a na brother Yunus ya de bi na me hwena ni metimi abopa munkuku no ni ya be kun common thing sade no so ni obi ana yo ya yesi enya no somfo no ye ne ye sa bone no ye ne di sa bone no yes say ho sebeya me say brother Yunus na ma say ni dini na mimom ma ba beye ni pani so kama na brother Yunus aye ni pani so tantantan wona ma jidifo ye wesi sa dakamena ne ye kwakodem ye wesi se brebi baba nyame be nyane ye even though atemu da nyama ye kura no wakwa dada kamene mu hono mala ye be nyane wo wade atemu ye be nyane wada kamene mu
Miniano. Ye be you to me dear diatro, ye bet down to me dear diatro. E wada kamenemo. Isa komsheni Muhammad sallam wasi de nipa koto wada kamenemo a ye de woda won sani fa so waso ni fa no ehwe fam benkum no ehwe soro. Nti ya be sie no kowie no ye koyo biani amana no so biem no ne ya benya no. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mini ajidieni. Ni ya benya no. Ya kacho so wan kasa twere wudumedie. Wan kasa twere wudumedie wudi ye. Ebede no watire sabre no na wudumedie no na abeda wani so te se de ohwe TV. Na ohwe. Konkwansa na mikodi ye no na aba na wa twere. Kontompa na mikodi ye no mara news na aba na wa twere. Mini ya na mekwaje ne yere no na aba na wa twere. Pana me boma ye kokuma simasi no na aba na wa twere. Ni nyina na eyiba o de wuye ye nyina it will appear before you. Pepa wanim male nyame nchantoro. Pepa wanim abra de wuye ye nyina ra pepa wanim. Mala sada na me da ho. Wona mala nas wona ukoye we ebia no medi akinye o mala ne damanimu na eba na wa wo twere we ba na wa twere we ba na wa twere we ba na wa twere wo twere ni nyina wie wa bra ba wo bonu wiase nyina ra it will appear before you in your grave. Sadano mala useju medie nyina papa bi enim usabra bobu nyina papa bi enim abraba obu nyina yeyi kirew nyina ebie ni ho ebetumi aboa because abra na wo wiase no na ye kanya me asam kire na ofisa ye ntoro na ofisa ye boa na ofisa bibie ni ada kamenam eti na ukowura mu awu ya no mala wa wo hwe wa brabo asedia sabre no na wodada kaminam ya de nkwana behye wumu udumedi ni nyina aba papa bienim wa muanyanka wa muanisia wa nhwe kunafuo wa nhwe mabrofuo uba wiase obi ansa wata ade da uba wiase obi ansa wo mpabo ada uba wiase wan taduane amu obi anida Ube wiase wentie obi medical bill. Ube wiase anamu so nanso nyame ma ubi nanso wo de previase wo de previase wo de yedem fata eti na ukwada kamenemu a yeyi ni nyina akira no afi no wabiewa no laula ahartani ila ajalil qariba no akaye enkamu ma memre kakire bi na nkamisa ko wiase ya la ilaha illallah sabre na wada kamenem enkamu ma memre kakire bi ena nkamisa ko kwada so a enkamu ma memre kakire bi ena nkamisa ko dwinase a enkamu ma memre kakire bi ena nkamisa ko tena asasi so ena nkamisa ko mintia fa asaddaka wa akum minas salihin ekame bobra papa ekame sika medano hono ekame fie no ekame dai no ekame ka no ekame hodie ni medapade medano hono ekame ton ni nyina na nkame dia cheche e dia ma hiafo enyanka ene ekunafo la ilaha illallah la ilaha illallah ekame bro sai mienu no ekame mankrofo abedam kwa فأصدق kama kwaji na kama kwa koyi wo mo makodaji no mo ni sika no kama koyi wo mo firi hospital ho na matuaka fa asodaka enkanyanka wo ni baabi no e kama bua wo mo fa asodaka wa akum min as-salihin ekame de mahodie no medapade no ekame de beye papa nko a enti we dia mesramo baabi amabedai dumedi amasei papa bienim hwenim la ilaha illallah bibienim ebeti maboa me
mi dwumadie num ma bregu ma mobrapa ma nsuo nyame me prewiase me pewiase me de ma hoɔden ne me nim de ne bibia de ma wiase ene bebi ama be sei ma nume ho mama me mre na me san ko wiase karib mama me mre ke tuwe bi la ilaha illallah me ni achidie nie eti wo kwa kawe bi wa na kamene mu ana eti wo kwa kawe bi wa na kamene mu ana ene he usuba ya wode tie ene oni ebi ewu eja na ma ene wo na wo tete wo mo ene oni ebi ewu eja na ma me tapade ene oni ebi ewu eja na yere wo pam na yere na sufia enti wo kwa kawe bi wa na kamene mu ana wo kwa kawe bi wa na kamene mu ana minia sabre na wo pachao say yemma wo mre na sabre wiase mre ketuwa bi ajalil qarib mre ketuwa bi na fabaye papa na fabaye connection nasra bo fore hodi ni akajo say walan yu'akhiru Allahu nafsa iza jaa ajaluha ni akajo say ne baby awabe duri amre pieni ho ma obiem mre pieni ho ma obiem brene de ma so foto na wiase no wo de tena wiase want to be afa ma abrapa want to be afa nyane yepa want to be afa nsuwe nyame ye kenya me sam kyerɛw ye kyerɛw de nyame pɛ ye kyerɛw de nyame mpɛ want to me amfa mu bia anya adwuma wo bɔ wo bra sɛde wo pɛ wo ye niema sɛde wo pɛ enne baby a wabayi de eno ano mre na de ma wo no aso ni akrosu docket no sa docket no ene kudi wadanse ya da chenkwa mate muada la ilaha illallah me ya jidie ni e me wiase nya wote emprim pewiase emfa wadwene ne wonim die nyina mfa ntu wiase so de bedru brebi wiase e bedu hwamo e bedru brebi wiase e bedu hwamo e bedru brebi ube free wiase e bedru brebi ube te wiase ho and now tie me and now tie me nkan me pesa wode wa dwene ne wa koma e ma otumfuo nyankopon a obo soro ene asase and na me pesa wode wa koma na wo gidi se atemu ada e wo ho and na pesa wode wa koma na wo gidi se wo nyame benya no and na me pesa wode wa koma na wo gidi se nyame wa sudie bia ode amawo ya eyen hyede mawo se wo ye ene se obeboa afoforo obehunu yonko nipa mobo obebo abraba eyetene ne bra na wode wo wire nyinara ebe hye nyame mu na wadwene nyina enkoso se de wo ye biara ede nyame anim adagya muni agidie ni muni anyam sumuni muni anyam suroni enche na mafiri ha enche na wafiri ha enche na mini ha enche na wuni ha se beduru brebi na mini ha se beduru brebi na wuni ha dia ene dia me ka kire woni se yemmo abraba eye abrabo pa yemmo abraba nyamisuru wom yemmo abraba ebetumi di yenya bibi papa e wada kaminem nyesa de wo yenyina ada kaminem obeye mobo ye wiene sa wo pache wo wiene ya ampene no ne be heaven ne de akyerew uhu heaven na ya wode ne tum la ilaha illallah ne tum hwanya wotena bra ne bie bonsam ja de akyerew na fe na bonsam ja tutuo na boba wo so ne aka to sa hasei na wo kwa akotena na acha nkwa mate muada aha na wo kotena na acha nkwa mate muada
na ubo kasa ya Allahumma baidu saa nyamie ma temuda ne nyatententene ma chiatemuda ne kwa animu Allahumma baidu saa nyame chiatemuda ne kwa animu ma ne masese bi se wahunu ba bia wo kwa akwada da chian kwa ma temuda la ilaha illallah ubewi aso wa mobrapa wa nya salla we ya salla wa salla na nya we ya chiriya wa chiriya na nya we yi zakka wa zakka na nya wo ko haji wa haji na nya wan suro nyame wo bo brasa de wo pebia wo tutan nkrofo na nkokom wo sai nkrofo nti ne ye yibo nsem ja akere wa da kamenam ye se ho na wo kotena atemu ada na wo kache nyame se nyame mamra ne nya tententene nyame twi atemu da ne kwa chiri nyame twi atemu da ne kwa chiri enya wonti ne ye be twi kwa chiri nyame bre no so a ebeba na mo obi odi djuma pa obi obo bra pa obi oyedie nyame pe obi oyedie nkwamsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si enya no mala yebe yi ni djumedie na kire no na ni bibia eye kama ne salla eye kama ne chiriwia eye kama ne haji eye kama ne sadaka eye kama ne papaye openi pa odo nipa openi nipa so kakra obi ana mara Yunus kakra bia wo no wo de boa emenyam som ekonanim oboa nyanka oboa nyisia oboa kunafo ohunu ni yonko nipa mobo wa ni konkonsa wa ntankontompo obre ne ho ase wa nya de ye haram ni bibia obeye no wa ye no lillahi wa rasul nyame ene ne komisheni into bona brabo pepepe bebi o yan from so no ohu a no wasre bone fache ana jubia o koda wo ye na afila wo peda no nsa nyame menante mani maso mano mehene mensa menai nyame me wona makwa bebi biara yan from so no nyame fache me bedai fani nyina chame na minyane na se wenya na manka te asefo ho biemu a da kyan kwa matemu da ohu memobo anabi se sabre na wo ye na afila no a o boss empire na najo no o sre nyame bɔ ne facha no o bɔne a wo ye nyina nyame de acha wansa na obeda enti se owu sa najo na o wugidie ni enti sa gidie ni no mala Yunus o bɔ empire o sre nyame o yam from so a na ye na koma ya wati se we ya bone a no kai ni tirim se maye bidana maye sade we bidana nyame mi resi se maye bidana nyame fatame menye biem na sa nipa no wo ye gidie ni enti wo be kwana da kamenem no ye be yi ni djuma na kire no na ni nyina mara yi no sumo na mo ko school a o ya adela ucha ya ma ka o sai 100%. Yamako 100%. Yes, we will say Nijumedi 100%. No, alhamdulillah. No, tenya me ase, bo se ni yibo nsemja ni ya chire no. Ye yibo nsemja ni se no yina ni ya tum la ilaha illallah. Ni ya katum. Ni ya ka chense enkawa anye juma pa katemu dan kahana kwa kwatana. Kahana kwa kwatana. Mala afedi ya unim ni ye tubu nsemja ni mwa ni ye bia aljanna ni ye dia cheno na aljanna mframa na efa no ho na aljanna mframa na eboba no hwe aljanna se de esi adakure ti aljanna se de aljanna sitie ni aka cheno se da chen kwa ma atemu da bia ho tenani ni la ilaha illallah bi a wote no aka cheni obompaye ya rabbi mi wure nyankopo we qalbu sa matemu da mra nenkoa Rabbi Kalusa, Yami Matemuda Mananko, oh, the Bacono, or who was Sabitano, or other body of the to Pompey, Yamma was Seminary, a quantity, Yamma Temuda and quantity, wait here, who will be your question I heaven, was in Yamma Temuda Mananko, Yamma Mananko, near Catcher said there be a branding young son, or the Daha. Now, Hona order no matter Yunus, what the Nietzsche da coming. What do you need to da kaminem? When they are hot on a da kaminem, is answer, and a kaminem honor will be hunun near my papa. The papa be away, you know, a best rasran wada kaminem. Tikremunibia, first thing,
ma wasalla anabi sa wasalla wo ye no se fajiri duru a bo sa wo ho no mo na brante kama no waba no abeto assalamu alaikum no oni udin komo no obisa se wuni mi ana wo si da bi wo si wuni ana me wo si mini ame ma me ba bi ani o ti se mini abe wo se wasalla fajiri na wo ye no wone me ene ne nyame se obedi me so mfa so ene ne nyame adane me abrante kama wo se me mra metena wo nchen na me ne wo monkomo la ilaha illallah nyame ma ye salla metna ye nchen amen wono zuhuri basua na fajiri ko na zuhura ba zuhuru so ne wo betena din ko masa la asare basua na la asare ko na zuhur ko na asra ba ase no betena din ko masa magribi baba na asr ko na magribi baba sa no mo no betena da kaminam ene uduma die papa ene betena da kaminam ko pem se kiyama beduru no mo odi bone dia wa nya usalla yiye bo sa woto won niema huhun kwa na se de obi timi sum dai wo so wallahi me sum dai na niema bai data pamme mal de biare ho na beto wada kamnem be azaba sana temu daba temu mi nya papa mo mi nsuro nyame mo mi nsum nyame mo mi mfanya nkopon asem nya djuma na bibi biara ya be ka tere se nyame se komsheni se no mo mi ntie nya mfanya djuma ni moye bra said ye se the factor ni ma foforo nso eni di nyame dia maye no ye ma afoforo eni so mfaso mana Yunus woni mu dia nyame dia ma wo no ena ne ni pedi so mfaso no tawo ti ase nka wo ye ya nka wo de betena wo dem so se ni pa bebrebe e di woni mu dia no so mfaso ena malamfo nso muni ndiye ka ho meba wo de meba wo de na nyame de ama wo na wo de hye mfidie yu okay ana meboa okay nko wa hye mfidie ya ye ni mdie ni kempie kamba ka say good day yes kempie okay kan kwate say de ekoi ba wo ni mdie na nyame de ma wo no a wo so wo gine islam ho no na wo gine se brebi be ba ni mdie na be sa no na wo de ni mdie na ye dai e hye say mfidie we ene yesu ni mdie nyame de ma ya no a e ya asenka no yesu ye de be tena ha na ye saw ni mdie no so ne koma nkrofo so what you say eti nyame de obia de ama no yes so what you say nyame de obia de ama no wo de woni mdie aye we woni mdie no kwa odi e we ntimi ma de no nko disi ye nya aka de bi ka ho eti di ono wo sika na nyame ama ni sika no no ono so afro no obi sansa mala Yunus na sisi e de ne de na munya ka ho a ebeko so what you say wo se ye nya we ni we ka ho a ebetumi akọ wo se ne menso so nyame ama ni sika metumi aye sa de na ye dai ama mo na de na timi akọ insanity eso bia na samu de eti de nyame de atew bia no won so ma ni pani so mfaso sanity anya sa atemuada nyame bisawa unya bibia nka izamala Yunus wone mam online fo nyina mwatisa ekuyi atemu de nyame bisam obi abenya bia ka wo ye nim de nyame yesu de ye ne se ye de ye nim de setin fidie emma malamfo kan nyankopon asem wo so ema topeti wiase afa na nyina enra ma bi frɛ me wo so Italy okay wo se no wa ye muslim ni o free Ghana no wa ye muslim ni but we call Italy about 8 years ni wanye salada Allahu akbar wo so wanye salada wo wanye sala wo te se sofu wo ya ba ha no wo ko sofu wo se wo so wotumi kra Ghana ha e me ye ginsuo ensuo e fra sofu ho de brand so won fa nyare no so kona danfo bi nkyɛn ɛna na danfo no bɔ me video kyerɛ no saa video na me ye father kamera mu no wo se saa da no an wo ye tubi sofi so won fa so kyɛn yes me kai wo se saa da no an wo ye ndra no frɛ me Allahu akbar wo se mala sisi am ye me salla kama me wo se more than 10 years me mu ma ya fida but the father me tie wazi ni me gu ma ya fi wase na me petra shepa ise me dai nyina Allahu akbar unse dwumedie na mwadi no ha unse so aba mfa so yes nya wono nkwa o thousands of people
ɛna ɔmatie mam online dawa ɛnya som fasoɔ nti obia ɛwɔ deɛ sɛ wɔyɛ ɛde pia Islam ɛde pagya Islam ɛma Islam ɛkɔ n'anim na yɛ peka na nyankopɔn ya adom yɛnya bi mashallah na yɛ de abɛka ho yɛ dawa trotro mashallah dawa trotro ndɛ sɛ yɛ bɔ no wa ne bibia bɛduru bia na pa no aba inshallah Allah akbar nti sɛ dwumadi a yɛdi yɛtena da mu adi na abanfa so ama ibi mu a trotro na yɛde toa mo ne nso deɛ ɛyɛ den inshallah nti sɛ wo abusuani bi wɔ baabi ana kuru bi wɔ baabi ana abusuafo gado mo sɛ yɛmra ne yɛmɛyɛ dawa malama na so a mi gidi sɛ yɛto yɛnsa frɛ wa yes bɛka yɛn ho ame yakɔbɔ trotro pau na yaba inshallah ebeduru brebi kura na deɛ ama toba amanfo yɛ no kagye tia ne kuromu no yɛnso ana papa yɛ de ho agyi yɛ de ho bagim sɛ mfidie no dɔɔso saa de yɛ yɛ de ho bagim na ganiu na baba ne bo baby ba papa ne yɛ yes because sɛ wɔn no brebi ameka me sɛ Islam no hu akwai sɛ ukita quality shirt mala Yunus quality shirt o special one na wo de ahyɛ dem wo ton o but ahyɛ dem eno obi so akoye buroni wewu selection eno no so de nam abonte na adomada so shirt yo wo de na quality na ahyɛ dem no ani buroni wewu na wa so air conditioner nam de ni ebeto de pai no ne buroni wewu no ene wo da so wo de ndi ahyɛ dem obi ehunu yi sana Islam na koye ye pia gu ye de Islam na ahyɛ dem ye de ahyɛ tokuro esi yi pie anabi bompa ese nyame mame de obeba no obepeda Islam ye de pia abantere ene nyame ma se na omor bae ene Hamza no yes se no omor bae no se Rasulullah adena mu shedem na mo ye sallah anabi se yesuro wona won krofo se ne mi pia abantere de o ye be ma no homra Allahu akbar yan faso munim pie ye wo quality no pastor can stand before Islam paye die sie eni ye die Hausa wozongo na ce kaza wanga sunna wanga kadiriya wanga tijaniya wanga kaza eni ye de kontokwa ye many people with the benefit of Islam meanwhile be campaigning the better part of Islam no o de kun ena Christo for the propaganda ene dikti ena politician mranti adawroma kanya mranti adawroma no monam school mu ena omo kyerekere ye manwa yes odo ba be ko school 3 years obeba no aka to say father I'm not a Muslim again o yes I saw Jesus Christ yes I've seen Jesus is my personal savior yes la ilaha illallah la utifia usi adili ya chigaba wa hene last mami bi was mala me su na me se ade was ma bom me ba ho card na ko university we doctor na me ba na jai sala Allahu akbar we jai sala so enti mala Yunus nyame nhira mo amen yes ye samu ebe na akwa aborojire nanka yeti hei yeti eyi sojafo echi hei father sunsu hei kebe da ne yakasa obi mala enamu wallahi Ghana fwa mala Yunus ekwa aborokire ekwa jai sala omu nyina coming back omu back to Islam Allahu akbar omu sheso ma hwere bibi yes na afedie omu hunu the correct way so enti nyame nhira mo enti obia mfa ne ho njim no obia mfa na ho ode ni nim die ni sika ni nyansa on fan support to Islam inshallah zakaya yene yes alhamdulillah ya beko ise malam bia o ha bia eba mamola was ma se dawa e wo kuro we so enti eno ase ye ko support ni aye dawa ka ho Nansi efuele. Yeko. So ti ase. Nansi efuele yeko. Inshallah enim se ebe kakra nso no ye benya ka kese kententeme. Bas kakra ni 100 bi. Ni egum. Ni yeko. Obi ababa bia ne ka na ti wo yenko.
we dem ba na do so na ye maboro so a ye do mo kwa ye be sa be fa another batch. Yes. Côte d'Ivoire, Togo, Burkina, the Ghanaian community wo ho nyina. Na obi friend Borga. Borga Tanga. O se mala bin so Hajara, ono so aflao Togo border honom of Tafrefre pa. O se mala me share me program sa me pese mo be ye wazi wo Borga. Na me se sa Borga yente frafra o. Yente frafra. Me so unim de ama me nko. Unim sa brofo no e ba ha be preach ni enya translators. O kan brofo. No mo yanso ebetimi akọ. Ye benya local translator o. O so mala mo ba o mo titwi no kuna do so che o mo ka frafra no. Na me so okay, ye baba. Nanu ye organizer Masud. No ndawa kitiki. Ye de ye konkurase no. Why organization ama in be 2-3 weeks time. Asufu ahya. Ye kwani akobo trotro ha sa. Mashallah. Asufu ayesi information center bi aba honom na. Pastors ne kotena so a. No mo to mane Muslims na. O hajin. Nti ye mo ne ye nkone enko boda wa trotro. Inshallah. Ye nsa amra. Ye wiye kura. Nti enu se no so wo ba bi foforo na say. Ye wiye kura. Ye be sa kwa akopɛ information honom no. Ye so ye be kwa akopɛ time ho. Yes. Say sika no otua. Oh yes. Yeah. Ye so ye be kwa akopɛ time ho. Ne ye tua. Ni ama o ma monitor nsam na oba obeka no. No ma chere de abre. Yes, you are quite national reply. Yes. BB simple. So this time oh man Yunus and man is so say baby aduru no enya ntokwa o aduru bie mama nhwe. Oh yes. Bie mama nhwe. What you say our hene our Bible fa hene our Quran fa hene bie mama nhwe. Simple. Yanku ankremu fonku ani nipa ye Kenya mesem wiye ye turo question time. Yes. Pastor Biedi ho. Yo be try abantana Kenya mesem no wa turo time say de maka na obi mebi sa me ho asem. Ebi ni ho cause tanto no. Nti ebere bia me call for Marantie no. Say omon sorry. Shabab no Marantie no omon so no omon form ho nje Islam adwuma nu. Adwuma ni sika ni mu. Brebi ameka kire Marantia no mese se okasa wo pesika dia wontumi nya wazi sikanim kombedew komedjuma utira nya ye kura wo yere obejaw. Oh yeah, because onya ne ntina monwe onya odwan kwa nyi obedin sawa ne momane so yase ba se Marantia no se yedi nyami suro eni gidie edi hwemu a bedur brebi no nyami be pejaye. Koye kwa no no say ye ni ye Marantie ene ene ma na iso say nante ye no wujaye ene yeso so dwumadie nu so what yase ene yeso isi ya ba akokora ho yeso ya ba akokora ho isi abeti we because Marantie mini no ye ketwa isi a o say wanyini kura chabe ho wanyini kura chabe isi a wa papa kura chabe. So yes me who am me very happy. So yase se Marantie no wo mo so sorry so mbe dawa na nyame ama o munim de no makọ school kakra no mo hu ne niema alhamdulillah. So yase e be kakra ne so wurawura universities no. Yes. So ye wurawura universities no se Kwame Nkrumah University ne yakọ organization the James Sanum ne organizations no wo ho no say ye na mo so ye contact o ne organization ne no makọ ye nkyere. So what yase e ba brofo mo mte brofo ho. Oh yes. Yes so ye mte brofo ne yeso ye de Kamal mo kan brofo na mai. So sanity enti mana Yunus mo me nya adwuma no na akatua ni nipa nkyɛn akatua wo nyame nkyɛn ni pentimi ntua wo ka nemum de ahura ne sɛ nyame bɛma ye baabi pa ame yatena insha ta kyɛn kwama atemuada na no awre mu sɛ ye bre enye kwa de biara da. Yes. The politician etime reward ne yonko politician dia eni nyanko ponso na reward ye insha Allah. So what yase. Yes. Nanado wakayo mo mboa no nyina ho so kwai ni baby critic kwai ni baby kuna wotimi twa baby de wo hye ho. Yes. Cause waboa no so what yase enti se nipa mpotimi kai ni yonko nipa eboa no de a mpa hi ne nyame no bo so ni asase no ono so nkaye no omoa yen but ebre no ena nya nso ye
bibia wa ne bre ni nya wirishimu nyame mu ni nya do emfa manyame ni ntie nasem ni emfa nasem anya dwuma na bibi pa ewo yanim aha ena me de ben samo BBC okay ene nyame ya adoma mwai onka ye ho ohu ye mobo na ome ye wie pa ti besia ena yes opese oboa nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo agidie ni amanfo kra ana se opese udua ba bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa ma temuada sene de bia ye bompa ye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha mam online media network odawa fikasiem a ye di nyankopon wasem brem wa santitwi Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa se ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank a etwaniti afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is so 0246751175 edine edaso ne ye Mam Online o amana ne so a ubetimi ayibi aboa dwumadie e wo Swift code MBGHGC0221395602019 hwan ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mam Technical Education Center. Mam Tech. Wunya wadamfo ana opese oboa nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua ba bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar eni wo ha onyina to acha Mam Online Media Network odawa fikasiem a ye di nyankopon wasem brem wa santitwi Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa se ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank a etwaniti afra no UMB. Account name Mam Online Media Network. Account number 022139560219. And now your mobile money number is 0246751175. Edine dasoni Mam Online. O amana neswa ubetimi yibi abwa dwumadie ewo Swift code MBGHGHAC 022139560219. 019. Susubium wasugusu a ohwe anase wasugusu a utie na wosanso ehwe live ewo Facebook, YouTube, oko Twitter handle na Mam Online, oba Skype a Mam Online, oko Facebook a Mam Online, oko YouTube a Mam Online, oko Play Store no search for Mam Radio 1, oba download app no na beto phone ne so. The yeye wa hanyina obetene live. Ena the yeye atwam nso ye de to auto player program a oba mesibia no benye bietie insha Allah. Your website nso ye mamghonline.org. mamghonline.org. Program ayeyi eye the believers are yene ye malam kese pa malam Anas Mohammed ene di dwumedi live ewo fie hana ene dwumedi o si jaibone na ye papa jaibone na ye papa yedi nyina ba na wiye yedamu nyina mo ase dasene ye besan hia ewo fidue mu ha mamu nyina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na me kai mo se dawa trotro no asufua yebeko in 2 weeks time insha Allah enti malama be ye ne be ye nhyehyeye na ye hu topic a obeba be kan wo honum na ya hyehye bibia insha Allah ye kai mu nyina dawa trotro Mam Online dawa trotro ka mo Ghana ha no wa wo kuma se ne mpatam bia wotie no eduru ho a yes omu nyina mfaka mo amo bemben ye nso ye ka no nso ye de sesam fidie ne ye malamfo no e de o maba se mo ye nipa 10 ana o mokeka mo hobomu a nipa 10 mbetule na ka adankwa amefo adankwa asuofu asaman ne oshimu no mone balekese no munyina yes akosi offense ya balikuma ehwo no munyina all of them munyina betumi aba yes ye no lorry station ona main station ona bia ye jinam yawada na fiada omo me support yes because o Kenya mesem na to ani na nkremu for no doso ma ovem ma to me kasapa yes ma ovem so to ani adom go mo kasa na ni da ye call encherepo eno ye fon ase encherepo aso yes encherepo dabi encherepo aso na wantimi ama abeti abeti no se kroni ye kitu to ohadam kra na oti usadala be kasa na Shademu anu uti. Se ni pano no so a.
abetinim jansa de na enye jansa de o mo se jama ko mega pa ye be hwe mo ni mo asuofu aso de kumase entina mi hu se kumase ye mpe mi ya me dada na oh yes let the abre o hopa you jansa fu pie pa iza ye free ha no a ye free ha asuofu ana ye be target konongo okay inshallah konongo de se wa ulem target oni organizer ye na ye be ko me yakwa ye bi o sisi aro hu ye pesi ye pie yes inshallah ka ba de a ye te ho ye den ka ba ye te ho ye den o si ye pie ko inshallah nyankopon emo ayi nyina ema mu nyina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah. Main Laurie Station, February 14th and 15th, 2019, 7 p.m. sharp, inshallah. Mam Online Dawa Chotra, at Asuofia Main Laurie Station, Kumasi, February 14th and 15th, 2019, 7 p.m. sharp, inshallah. Mam Online Dawa Chotra, at Asuofia Main Laurie Station, Kumasi, February 14th and 15th, 2019, 7 p.m. sharp, inshallah. Mam Online Dawa Chotra, at Asuofia Main Laurie Station, Kumasi, February 14th and 15th, 2019, 7 p.m. sharp, inshallah. Mam Online Dawa Chotra, at Asuofia Main Laurie Station, Kumasi, February 14th and 15th, 2019, 7 p.m. sharp, inshallah. Mam Online Dawa Chotra, at Asuofia Main Laurie Station, Kumasi, February 14th and 15th, 2019, 7 p.m. sharp, inshallah.